त्यांनी माचेर येऊन बसका घेवची तशेंच हांव विनंती करता सालवादोर गव्हर्मेंटचे सरपंच बाब स्वप्नील चोडणकर तांकां विनंती करता की तेंच्यांनी माचेर बसका घेवची तशेंच हांव विनंती करता आमचे मंडळ अध्यक्ष बाब विनीत परब हांकां विनंती करता की त्यांनी माचेर येवचे तिनूय पंचायतीचे डेप्युटी सरपंच सगळे पंच मेंबर सगळ्यांक विनंती करता की विधिगत आजच्या ह्या कार्यक्रमाचे दीप प्रज्वलित करून आमी शुभारंभ करूया. परतून एकदा विनंती करता जर पंच मेंबर कोणी असत तिन्ही पंचांमधले आमच्या मध्ये पावले आसा बाप नारायण म्हणजेच पापा नाईक तांकां विनंती करता की त्यांनी माचेर येवचे. मग जोरात टाळी जावपाक जाय. आजच्या ह्या शुभ कार्यक्रमाचो शुभारंभ दीप प्रज्वलित करून जाल्लो आसा. विनंती करता की आमची झेडपी कविता कृपेश नाईक यांच्यानी दीप प्रज्वलित करची. तसंच आमच्या मध्ये असा मंडळ अध्यक्ष बाब विनीत परब डेप्युटी सरपंच आमची सोनिया पेडणेकर सुकूरची तसंच सरपंच पेनदी फ्रांक बाब स्वप्नील चोडणकर तसंच आदलो सरपंच बाब संदीप सालगांवकर सालवादोर दमनचो म्हाका जोरान ताळयो जावपाक जाय. तसेच आमच्या मध्ये असा मंडळाचे अध्यक्ष बाब विनीत परब परतून एकदा सगळ्यांनी जोरान टाळ्याच्या स्वागतान आजचे ह्या कार्यक्रमाचे दीप प्रज्वलित करून आमचे उद्घाटन जाल्ले आसा. ह्या वर्सा जी भुरगीं उत्तीर्ण जाल्या ज्या डिस्टिंक्शनान अबाव 75 अबाव पर्सेंटेज त्या सगळ्या भुरग्यांचो हांगा भोवमान केलो वयतलो. ही परवरची एक परंपरा आसा. सातत्यान गेल्या कित्येक वर्सां आमी हो कार्यक्रम घडयता. हांव फुडल्या खिणान चड वेळ घेनासतना विनंती करता आजच्या ह्या कार्यक्रमाचे आमचे मुखेल सोयरे तशेंच परवरचे आमदार तशेंच गोंय राज्याचे टुरिझम मिनिस्टर रोहनबाई फुलां झाडाची फुलणी दिवन तेंचे स्वागत करचें हांव विनंती करता. आनीक हाका की तेंच्यांनी आमचे स्टाफ तांकां फुलांची गुंडी दिवन तेंचे स्वागत करचें. आमचे मानेस्त आजचे लाडके आमदार तशेंच गोंय राज्याचे टुरिझम मिनिस्टर रोहनबाई तशेंच हांव विनंती करता हर्षिका बागकर हांकां आजचे की नोट स्पीकर आमचे डेप्युटी डायरेक्टर मनोज सावयकर हांकां झाडाची कुंडी दिवन तेंचे स्वागत करचें. म्हाका दिसता जोरान ताळयो जावपाक जाय. तशेंच हांव विनंती करता आजचे आमचे सरपंच मॅडम सोनिया पेडणेकर तांकां फुलां भेटून तेंचे स्वागत करचें. तशेंच विनंती करता आमची झेडपी कविता कृपेश नाईक हांकां फुलां भेटून तेंचे स्वागत करचें. तशेंच विनंती करता आमचे पेनादी फ्रांकाचे सरपंच बाब स्वप्नील चोडणकर हांकां झाडाची कोंडी दिवन तेंचे स्वागत करचें. तशेंच आमच्या मदीं आसा आमचे मंडळ अध्यक्ष बाब विनीत परब हांकां झाडाची कुंडी दिवन तेंचे स्वागत करचें. तशेंच आमच्या मदीं आसा आदले सरपंच बाब संदीप सालगांवकर आनी सालवादोर दमनचे पंच मेंबर तांकां झाडाची कुंडी दिवन तेंचे स्वागत करचें. तशेंच हांव विनंती करता सगळे डेप्युटी सरपंच आनी तशेंच पंच मेंबर सगळ्यांचे फुलां भेटून तेंचे स्वागत करचें. म्हाका दिसता जोरान ताळयो जावपाक जाय ह्या उपक्रमा खातीर प्रत्येक पंच मेंबर आनी प्रत्येक सरपंच तिनूय पंचायतीचो
श्रेय घेता की प्रत्येक भुरग्याचो मार्कशीट ऑफिसा पर्यंत पावून त्या भुरग्याक फेलिसिटेट करप हे तितकेच गरजेचें आसा. फुडल्या खिणाक चड वेळ घेनासतना विनंती करता आमचे पेनाजी फ्रांकाचे सरपंच बाब स्वप्नील चोडणकर हांच्यांनी आपले मनोगत व्यक्त करचें. सगळ्यांक नमस्कार करता. 10वीच्या आणि 12वीच्या ह्या फेलिसिटेशना प्रोग्रामांक हांगर उपस्थित आसा परवडचे आमचे लाडके आमदार तशेंच गोवा राज्याचे टुरिझम IT प्रिंटींग एंड स्टेशनरी मिनिस्टर माननीय श्री रोहन सर, तशेंच हांगर आमकां की नोट स्पीकर म्हणून हांगर उपस्थित आसा डेप्युटी डायरेक्टर एज्युकेशन डिपार्टमेंट मनोज बी सावयकर सर, तशेंच व्यासपीठार उपस्थित आसा ZP कविता गुपेश नाईक, सोनिया संजय पेडणेकर, तशेंच आमचो आदलो सरपंच आणि आताचो पंच मेंबर साल्वादोर दुमुंचो, तशेंच म्हाजो मित्र संदीप भाई, तशेंच उपस्थित असलेले आमचो पोरवोचो मंडळ अध्यक्ष विनीत परब, तशेंच तिनूय पंचायतीचे पंच सदस्य, तशेंच मोठ्या संख्येन उपस्थित असलेले ज्यांचे आयज फेलिसिटेशन जाता ते सगळे स्टुडंट्स, त्यांचे पेरंट्स, तशेंच भाव भयणी, तशेंच इलेक्ट्रॉनिक मिडिया, प्रिंट मिडिया यांचे सगळ्यांचे हांव हांगा स्वागत करता. आणि स्वागत करत असताना हांव चडांत चड आयज हांव स्वागत करता जी आमची भुरगीं 10वेक आणि 12वेक ज्यांच्यांनी बऱ्यापैकी मार्क घेवन आयज जी उत्तीर्ण जाल्लेली आसा त्याच्या खातीर आयज जोरदार ताळयो जावपाची आयज गरज आसा. उणे उणे हे कोर्स त्याच्या पलीकडे तेंच्यांनी आयज बरे अभ्यास करून आयज आपल्या पेरंट्साचें नांव वयर काडलेलें आसा. त्याच्या खातीर पेरंट्साकूय उणउणीत परबी दिता. कित्याक प्रत्येक जो स्टुडंट्स आसता, जो भुरगीं आसता, तांकां आपले जी पेरंट्स आसा ताका सदांच दिसता की हे बऱ्यापैकी मार्क घेवन तेंच्यांनी आयज आपले फुडले जे आयुश्य ते बरेपैकी तेंच्यांनी घडोवचे अशें प्रत्येक पेरंटाचे एक स्वप्न आसता. त्या प्रमाणे प्रत्येक पेरंट आपली जबाबदारी पार पाडीत असताना तेंच्यांनी भुरग्यांनी आपली जबाबदारी आयज फुडें व्हरपाची आयज गरज आसा. 2012 जेन्ना आमचो माननीय आमदार पर्वरी मतदारसंघान इंडिपेंडंट जावन निवडून येयलो तेन्ना तेजे एक ध्येय आसलेले की जे भुरगीं आयज 10वेची आसा किंवा 12वेची आसा तांकां एक प्लॅटफॉर्म दिवचो, मोटिवेट करचे आणि तांकां फुडलें उज्वल भविष्य अशें दाखोवचें. आणि ह्या अनुषंगान तेणें हो फेलिसिटेशन प्रोग्राम उणे उणे म्हाका दिसता 2012च्यान जो स्टार्ट केल्लो हो आतां कंटिन्युअस हो आतां स्टार्ट केल्लो आसा. तेज्या खातीर हांव माननीय आमदाराचे चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक आयज हो भुरग्यांक मोटिवेट करपाचो प्रोग्राम आयज आसता आनी प्रत्येक वर्सा भुरगीं आतुरतेन ह्या प्रोग्रामाची वाट पळयता. तेज्या खातीर हांव तेजे मना काळजांच्यान सराचे हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमकां सगळ्या भुरग्यांक कॉंग्रेच्युलेट म्हणटा. आनी फुडली जी वाटचाल आसा तुमची फुडें जी बरेपैकी जावची अशी ईश्वरा कडेन प्रार्थना करता. तशेंच पेरंट्सांक जी आयज तुमच्या फाटल्यान सदांच आसता तेंचो सपोर्ट नासल्या शिवाय तुमी आयज एक अचिवमेंट करूंक शकना. तेज्या खातीर फुडें व्हडली जाली तरी पण तुमी आपल्या पेरंट्सांक विसरूं नाका इतकेंच सांगून म्हाजी 2 उतरां हांव सोंपयतां. थँक्यू. देव बरें करूं सरपंच बाब. आमच्या स्वप्निलान तुमच्या सगळ्यांचे मनाक आजून स्वागतूय केल्लें आसा आनी बरे भुरग्यांक मार्गदर्शनूय केल्लें. फुडल्या खिणाक हांव चड वेळ घेनासतना विनंती करता आमचो आदलो सरपंच तसो पंच मेंबर साल्वादोर दोमोनचो बाब संदीप सालगांवकर हांणी आपले मनोगत व्यक्त करचें. सगळ्यांक तुमकां देव बरी सांज दिवं. तशेंच आजचो फेलिसिटेशन जो प्रोग्राम आमचे पर्वरी रायझींग आणि माननीय आमदार आणि गोंय राज्याचे मंत्री बाब रोहन अशोक खंवटे यांच्या माध्यमांतल्यान आयज ऑर्गनायज हांगा केल्लो आसा. आणि ह्या कार्यक्रमाक स्वताहून आमचे पर्वरचे आमदार आणि गोंय राज्याचे मंत्री बाब रोहन अशोक खंवटे हे खास करून ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित आसा. तसेच
या कार्यक्रमाक चीफ गेस्ट मिस्टर सावयकर यांची उपस्थिती आसा. तसेच जिल्हा पंचायत मेंबर कविता गुपेश नाईक ही पण हांगा उपस्थित आसा. तसोच म्हजो मित्र आणि पेन्नादी फ्रांकचो सरपंच बाब स्वप्नील अस्नोडकर हे हांगा हाजीर आसा. तसेच सुकूरची सरपंच सोनिया पेडणेकर ही उपस्थित. आणि स्वप्नीला कितें घेतलें नांव? आतां आमचो एक क्रिकेटर बरो फामाद नांव तोंडार बसला ताका लागून सॉरी म्हणटा. आणि आमचो पेन्नादी फ्रांकचो सरपंच म्हजो मित्र बाब स्वप्नील चोडणकर नांव करेक्शन करता ते चोडणकर. तसेच आमचे बाकीचे उपस्थित हांगा तिनूय पंचायतीचे पंचायत मेंबर डेप्युटी सरपंच तसेच सोशल वर्कर. स्वप्निलान बरी म्हायती दिली आणि आमी एवरी इयर ही म्हायती दिता. एवरी इयर भुरग्यांचे सत्कार सोहळे जाता आणि सत्कार करता आसतना एक खोशी भोगता की आमच्या पर्वरी मतदारसंघात इतले हुशार भुरगे आसा आणि इतले सगळे हांगासर जे मोठ्या संख्येन पळोवपाक मेळटा की खरोखरच आमी पर्वरीचे सगळे आमी जे लोक आसा ते खरेंच भाग्यवान आसा की कारण आमच्या पर्वरी मतदारसंघान इतले हुशार भुरगे आसा. अभिनंदन करपाची गोष्ट की कितली म्हाका दिसता कितलीच वर्सां जाली 10-12 वर्सां जाली हो कार्यक्रम आमी एवरी इयर रोहन भाई घडोवन हाडटा. आणि जेन्ना रोहन भाईन सुरवात केल्ली आमदार जेन्ना म्हाका दिसता जावपूय नासलो तेन्ना फकत एक विचार आसले की पर्वरी मतदारसंघान जे डेव्हलपमेंट जाय ते डेव्हलपमेंट करता आसतनाच भुरग्यां खातीर कितें जे गरज आसा जावं ते मागीर शिक्षण असो जावं स्पोर्ट्साचे जे फॅसिलिटीज भुरग्यांक मेळपाक जाय हेचेर सगळो फोकस करून जावं आमचे साल्वादोर द मून जावं आमचे सुकूर जावं पेन्नादी फ्रांक जावं शिक्षणा बरोबरूच भुरग्यांक स्पोर्ट्साची फॅसिलिटीज जाय म्हणून आमच्या साल्वादोर द मून जर पळयलें जाल्यार सुंदर अशी पंचायत घर बांदता आसतनाच एक बऱ्या तरेचो फुटबॉल ग्रावंड क्रिकेट ग्रावंड लॉंग टेनीस आणि बॅडमिंटन अशे जायते फॅसिलिटीज साल्वादोर द मुंदान जे लोकां खातीर जाय ते उपलब्ध करून दिले. म्हाका खबर आसा की फाटलो आमी जर काही टायम काळ जर पळयलो जाल्यार म्हाका दिसता लॉंग टेनीस म्हणटा ती गेम आमी फकत टीव्हीचेर पळयताले नाल्यार आमकां पर्वरी भायर वचून खंय तरी पळोवपाक मेळटाली. पण लॉंग टेनीस गेम म्हाका दिसता पर्वरी मतदारसंघान जर पयली जर हाडल्या जाल्यार म्हाका दिसता आमच्या साल्वादोर द मुंदान ही हाडलेली आसा. आणि आयज बरे तरेचे थंय जे प्लेयर आसा थंय तयार करपा खातीर बरे कोचूय दवरलेले आसा. हांव आनीक चड व्हडलेशें भाशण फुडें दिना. सगळ्या भुरग्यांक कॉंग्रेच्युलेट करता. तांचे करियर जे आसा फुडले फ्युचर आसा हे बरे वचचे. देवान तांकां सगळ्यांक तेंचेर ब्लेसिंग दवरुपाचें. आणि एवरी इयर रोहन भाई जसे भुरग्यां खातीर स्टुडंटां खातीर जो फुडाकार घेवन हो कार्यक्रम आयोजीत करता आणि भुरग्यांचो उत्साह तेंच्या भितर एक प्रोत्साहन येवपा खातीर जो तांकां फेलिसिटेट करता त्या बद्दल हांव तांकां चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. आणि परत एकदा तुम्ही म्हजे 2 शब्द आयकल्या बद्दल तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आणि म्हजी 2 उतरां सोंपयता. थँक्यू व्हेरी मच. देव बरें करूं संदीप बाब. संदीपान जशें सांगलें तशें म्हाका दिसता सांगपाची खूब गरज आसा की ही जी भुरगीं जी मी आसा तेंचे सगळ्यांचे मार्कशीट आमच्या रोहन भाईच्या ऑफिसान पावल्ले आसा. हेची तुमी सगळ्यांनी नोंद घेवची आणि फुडल्या कारकिर्दीची स्टडीज तुमची फुडें वाडोवची. फुडले गिरायक आमच्या मदीं आसा आमची सरपंच सुकूरची मॅडम सोनिया पेडणेकर. हांव विनंती करता की तेंच्यांनी आपले मनोगत व्यक्त करचे. नमस्कार. आयच्या ह्या सत्कार मूर्ती कार्यक्रमाक उपस्थित असलेले आमचे आयचे माननीय आमदार तसेच टुरिझम मिनिस्टर
IT प्रिंटिंग अँड स्टेशनरी रोहन सर, तसेच स्पीकर की नोट श्री मनोज सावळकर डायरेक्टर, तसेच डेप्युटी सरपंच ZP मेंबर कविता भूपेश नाईक, तसेच BJPचे प्रेसिडेंट बिपिन परब, तसेच सालवादोमचे माजी सरपंच संदीप साळवकर, तसेच पॅनदी फ्रान्सचे सरपंच स्वप्नील चोडणकर आणि तिनू पंचायतीचे डेप्युटी सरपंच पंच मेंबर आणि हांगा सगळी जे बरे मार्क्स घेऊन पास जावन येयल्ले आहात ते सगळी भुरगीं, तेंचे पेरंट्स आणि प्रेस मिडिया, आयच्या ह्या कार्यक्रमाक पयले सुवातेर हांव सगळ्यांक जे अभिनंदन करता, तेंचे टिचर्स, तेंचे पेरंट्स आणि भुरगीं. टिचर्सीन बरो अभ्यास शिकयला म्हणून भुरगीं बरी पास जावन बरे मार्क्स घेतले. तशेंच तेंचे बीन खूब यश आहा, तेंच्यांनी बीन बरे अभ्यास करून पास जाल्ले आहात. खुबशे जाण 90, खूब 70, कोण 80. आमी म्हणटात भुरगे इतले मार्क्स पर्संटेज घेतली, पूण तेंचे ती कशी अभ्यास करता आनी तेंचो पेरंट्सांचो तेंकां कसो सपोर्ट आसता ते तीच जाणा. रात दीस अभ्यास करून ती तेंच्यांनी इतले मार्क्स बरे घेतलेले आसा. तेंकां तेंचे सगळ्यांचे हांव परत एकदा अभिनंदन करता. तशेंच आयज भुरगीं बरी शिकतात, फुडें ती फुडल्या हेका शिकतली, फुडार तेंचो आसा. तशेंच कोण डॉक्टर्स, इंजिनियरींग, कोण टिचर्स, कोण समाजसेवक, अशे फुडें फुडलो तेंचो फ्युचर आसा. तशेंच तुमी आपणाचे गांवाचें नांव रोशन करचें, तशेंच तुमचे पेरंट्सांचे नांव रोशन करचें. आनी तुमी एक कितले शिका व्हडले जायात, पूण तुमी आवय बापायक रिस्पेक्ट सदांच दियात आनी तेंकां केन्नाच विसरूं नाकात. हे हांव तुमकां रिक्वेस्ट करून सांगता. कित्याक थोडी म्हणटात आमी खूब शिकले काय मागीर पेरंट्सांक बीन पयस ना. त्या खातीर हांव तुमकां खरेंच मनांतल्यान सांगता की तुमी सदांच आपणाच्या पेरंट्सा बरोबर रावात. पेरंट्स केन्नाच भुरग्यांचे वायट चिंतिना, सदांच बरें चिंततात. ते कितें सांगतात ते बीन आयकात, तेंचे बीन विचार आयकून फुडें सरात. आनी एक तुमकां सांगता की तुमचे गांवचे स्वप्न आसतात ते समाजाक लागून तुमी एक गांवा खातीर कितें तरी करात. आनी एक हे सांगता वयता स्वप्न मोठी असू द्या, मेहनत प्रामाणिक असू द्या आणि मनात श्रद्धा व जिद्द कायम ठेवा, यश नक्कीच मिळेल असे सांगून. तसेच आमच्या पंचायतीन आमी असोच एक प्रोग्राम थेयतली. त्या रजिस्टर जाल्ले आसा. 30 जुलय पासून आमी रजिस्टर करतली. तेन्ना तुमी सगळ्यांनी एप्लिकेशन करचे, रजिस्टर करचे. 15 ऑगस्टाक आमचो प्रोग्राम आसतलो. आनी परत एकदा तुमकां सगळ्यांचे अभिनंदन करता. देव बरें करूं. देव बरें करूं मॅडम सोनिया सरपंच. म्हाका दिसता जशें आवय बापायचें नांव आपले भुरगे बरे मार्क घेतकूच आवय बापायचें आनी गांव नांव वयर सरता, तशेंच गांवचें नांव सरपंच आसूं, पंच मेंबर आसूं किंवा आमदार आसूं, तेंकांय तितलीच भलायकी आसता, तेंकांय तितलीच उमेद आसता की आपल्या गांवची भुरगीं आज प्रसिद्धी करता आनी बरे मार्क्स स्कोर करून घेतल्या. म्हाका दिसता ह्या खातीर जोरान ताळयो जावपाक जाय. सरपंचा जावं पंच मेंबर सोशल काम करता तेंकांय उमेद आसा तुमच्या वरवीं. फुडें कित्याक आमच्या मदीं आसा आमची ZP मॅडम कविता भूपेश नायक. हांव विनंती करता तेंच्यांनी आपले मनोगत व्यक्त करचें.
सगळ्यांना नमस्कार. आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे गोय राज्याचे पर्यटन मंत्री माननीय श्री रोहन खंवटे, प्रमुख वक्ते शिक्षण खाते उपसंचालक माननीय श्री मनोज सावयकर, पीडीएफ सरपंच बाप स्वप्नील चोडणकर, सुकूरच्या सरपंचा सौभाग्यवती सोनिया पेडणेकर, माजी सरपंच सर्वादो मोहन बाप संदीप साळगावकर, बीजेपी अध्यक्ष परवरी मंडल बाप विनीत परब, सगळे पंच मेंबर तसेच माझे बसलेले सगळे मान्यवर, आयचे सत्कार मूर्ती, विद्यार्थी वर्ग, शिक्षक वर्ग, पालक वर्ग, प्रेस मीडिया आणि माझ्या भावांनो आणि बहिणींनो, आईच म्हाका खूप आनंद जाता कारण गुणवंत विद्यार्थ्यांचो भोवमान सुवाळो परवरी रायझिंग व परवरी रायझिंगचे सर्वा परवरी मतदारसंघाचे आमदार व गोय राज्याचे पर्यटन मंत्री माननीय श्री रोहन खंवटे यांच्या वतीन या कार्यक्रमाचे आयोजन केले आसा त्या खातीर हांव त्यांचे मनपूर्वक अभिनंदन करता कारण आमदारान सगळ्या क्षेत्रात बारीक नजर दवरून बरो विकास करता आणि करीत आसा. त्यांच्यानी असोच उपक्रम चालीक लावून परवरी मतदारसंघाचो बरो विकास करचो. आयज तुम्ही जमलेले सगळे विद्यार्थी हे केवळ यशस्वी परीक्षा व्हायचे न्ही तर कष्ट, जिद्द आणि चिकाटीचे उत्तम उदाहरण आसा. 10वी 12वी हे शिक्षणातील महत्वाचे टप्पे पार करताना तुम्ही आपले कर्तव्य सिद्ध केला. हे यश फक्त एका परीक्षा पुरते मर्यादित ना तर हे तुमच्या फुडल्या वाटचालीचो पायो आसा हे लक्षात दवरा. तुमका आयचो हो सत्कार सोहळो फुडल्या यशस्वी आयुष्याची प्रेरणा दिवची हीच अपेक्षा. तुमच्या या यशाचे खरे मानकारी तुमच्या बरोबर तुमचे आई वडील आणि शिक्षक आसा. भावी आयुष्याना तुमका बरे यश, सुख व समाधान लाभो हीच माझी देवाकडे मागणी. देव बरे करो. देव बरें करूं. झेडपी मॅडम, आजच्या ह्या कार्यक्रमाक स्टुडंटूच न्हू तर जायते एचिवर्सूय आसा जेंच्यांनी आपले नांव बिझनस न्हू डॉक्टरेट म्हण जावं वेगवेगळ्या एचिवर्स आसा तेंचोय हांगा भोवमान जावपाचो आसा. म्हाका जोरान ताळयो जावपाक जाय तेंच्या खातीरूय. फुडल्या खिणाक आमच्या मदीं आसा आजचे कीनोट स्पीकर जे जावन आसा डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचे श्री मनोज बी सावयकर. हांव विनंती करता तेंच्यांनी आजच्या ह्या स्टुडंटांक मार्गदर्शन करचें. नमस्कार. गोवा राज्याचे सन्माननीय पर्यटन मंत्री आणि परवरीचे आमदार, लाडके आमदार माननीय रोहनजी खंवटे, हांगा उपस्थित जिल्हा पंचायत सदस्य, मतदारसंघातल्या पंचायतीचे पदाधिकारी, हांगा उपस्थित पालक, हितचिंतक आणि सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे ज्यांचो सन्मान सत्कार, ज्यांच्या यशाचे कौतुक ज्या हांगा तो सोहळो ज्यांच्या खातीर घडोवन हाडल्या असे सगळे यश मेळोवपी यशवंत असे विद्यार्थी आयच्या ह्या आंतरराष्ट्रीय योग दिनाच्या निमतान आणि त्याचबरोबर आणि एक खूप महत्त्वाचो दीस तो म्हणजे वर्ल्ड म्युझिक डे. त्या निमतान सगळ्यांक खूप खूप शुभेच्छा. योग आसत, म्युझिक आसत, हे तशें मनशाच्या हायेस्ट लेवलचो हे जो आसा ताचो तो एकूण परिपाक आसता. म्हणजे फिजिकल डेव्हलपमेंट, मेंटल डेव्हलपमेंट आणि अशें करीत
म्हणजे पंचकोश शिक्षण, आता आम्ही राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण जे 2020च्या एकूण जो अंतर्भाव असा तो सगळो फोकस्ड ऑन पंचकोश आधारित शिक्षण आणि प्रामुख्यान मुळावें शिक्षण जे आसा, फाउंडेशनल एज्युकेशन जे आसा ती ह्या पंचकोशाचेर भरपूर भर दिल्लो आसतलो आणि त्याचे तुम्ही कदाचित आयकलें आसतलें, कारण गेली 2-3 वर्सां एज्युकेशन डिपार्टमेंट हे सगळे जो बदल आसा ते ट्रान्सफॉर्मेशन आसा ताच्या फाटल्यान वेगवेगळ्या लेवलाचेर ताचे प्रयत्न सुरू जाल्ले आसा. अर्थात ताचो जो भायर दिसपाचो जो बदल आसा तो हळूहळू दिसतलो, कारण एज्युकेशन ही तशी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आसना, कारण ताका शॉर्ट टर्म गोल आसना, हे सगळे लॉंग टर्म गोल आसा. किंबहुना हेंच सगळें घेवन आमी तुमच्या मुखार आयले किंवा म्हाका उलोवपाची जी हें आसा ती तशीच आसतली की म्हज्या फुडल्यान बशिल्ली ही इन्वेस्टमेंट ही शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जावंक शकना, ती लॉंग टर्म इन्वेस्टमेंट आसा. त्यामुळे अशा पद्दतीचे फाटीर हात दवरप हे त्या सगळ्या तुमच्या फुडल्यांची तुमची जी मानसिकता तितूंतल्यान जी वाडटली ताचो एकूण परिणाम हो सुद्दां लॉंग टर्मूच आसतलो अशें म्हाका दिसता. पयलें कौतूक जें आसता हें घरांतल्यान जाता आनी तशा अर्थान आयचो जो एकूण कार्यक्रम आसा हो कदाचित मतदारसंघ म्हणून आसतलो, पूण हें एक घरूच आसा आमचें सगळ्यांचें. हांवूय पर्वरीनूच रावता म्हणून म्हजें घर हांव समजता. तर तशा अर्थान सन्माननीय रोहनजी आणि तांचे गेली अनेक वर्सां जो अशा पद्दतीचो उपक्रम चल्ला हो खरोच फाटीर हात दवरणारो, चल तूं फुडें सर हांव तुमच्या फाटल्यान आसा अशें म्हणपी अशा पद्दतीचो आसा अशें म्हाका दिसता. 2020 सालान एका नवीन शैक्षणीक धोरण रोल्ड आउट जालें. खरें म्हणजे ताच्या पयलींचें कितें धोरण वायट आशिल्लें अशें न्ही, पूण तें कालबाह्य जाल्लें. तातूंतल्यान अनेक गजाली ज्यो आशिल्ल्यो त्यो बदल करपाची खूब गरज आशिल्ली. तातूंतल्यान बदल घडोवपी शिक्षण आणि प्रामुख्यान ह्या नव्या जगान आमच्या सगळ्या भुरग्यांक वाटचाल, नवी पिढी घडोवपी, नव्या पिढीची नवी वाटचाल ठरोवपी शिक्षण ताची गरज आशिल्ली. आणि जवळ 4-5 वर्सां जे चर्वण जालें म्हणजे 2015 ताची सुरवात जाली. सगळ्या लेवलाचेर ताची डिस्कशन्स जाली. म्हणजे म्हाका याद जाता हांव त्या वेळार हायर सेकंडरी टिचर आशिल्लो आणि हायस्कूल लेवलाचेर आमी पंचायत लेवल, PTA लेवल अशा सगळ्या लेवलाचेर ताचे डिस्कशन जाल्ली सगळ्यांक वांगडा घेवन. आणि मागीर ताच्या आधारीत एक केंद्र स्तराचेर एक नेमकें आमकां कितें जाय, कशा पद्दतीचे बदल जाय, फुडल्या काळान भुरगो फुडें सरतना कशा पद्दतीचे स्किल्स आमच्या भुरग्यां भितून जावपाक जाय हाचेर एकूण जो स्ट्रक्चर रोल आउट जालें ताका आमी नवीन राष्ट्रीय शैक्षणीक धोरण नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी 2020 अशें म्हटलां. आनी मागीर तातूंतल्यान अनेक गजाली फुडें आयल्यो आनी प्रामुख्यान जी गजाल आयली की हें एज्युकेशन कशें आसतलें हाचें एक क्लियर कट डेफिनेशन ताणें दिल्लें की तें सगळ्यां खातीर सर्वसमावेशक आणि समान गुणवत्तेचें शिक्षण सुनिश्चित करप. म्हणल्यार कितें, हाचो अर्थ असो ना की सगळ्यांनी इंजिनियर जावपाक जाय, सगळ्यांनी डॉक्टर जावपाक जाय, पूण सगळ्यांक वांगडा घेवन समाजान जे आयज दुर्दैवान आमकां गोंया भितून सुद्दां आमकां जाय ते स्किल्स आसलेले लोक मेळना. मागीर आमकां भायर सोदचें पडटा, आमकां पाडेली मेळना, आमकां बेजीक गजाली आसलेले गरज आसलेले स्कील आमच्या सरभोंवतणी मेळना. आनी एका वटेन मिसमॅच जो आसा, स्कील मिसमॅच तो दिसपाक लागलो. त्यामुळे ही एक खूब गरज आसली. पूण त्याच बरोबर हें सगळें करीत आसतना जगान जावपी बदल, त्या बदलांक समावेशक आमी आमच्या भितून त्यो क्षमता निर्माण जातल्यो काय हाचो विचार केला काय. त्यामुळे हांगा जी पिढी आयज 10वी 12वी जावन फुडें सरता, खरें म्हणजे फुडल्या 10 वर्सांनी तुमी खंय आसतले हें तुमी स्वता निश्चित करचें पडटलें. आयज खूब वेळार कन्फ्युजन आसता की हांव आतां 10वी जालो, हांव 12वी जालो, आतां फुडें कितें, म्हजी वाट कितें आसतली. आयज फाटल्या दिसांनी एक वर्सभरा पयलीं आमच्या एज्युकेशन डिपार्टमेंटान
एक कावन्सिलींग सेलाच्या गायडन्स अँड कावन्सिलींग सेलाच्या माध्यमांतल्यान एक सर्वे केल्लो की कितले भुरगे आपल्या फुडल्या फ्युचरान फर्म आसात की म्हाका ह्या दिशेन वचपाक जाय, आनी ते जेन्ना स्टॅटिस्टिकल डेटा ताचो काडलो म्हणजे प्रत्येक भुरग्यान शाळे भितून ताजी प्रोफेशनल गायडन्स आनी कावन्सिलर्स जे आसात तांणी स्कुलां भितून काही स्कुलां सिलेक्ट केल्ली, कदाचित तुमी आसतले भितून, आनी तांणी जेन्ना तो सर्वे केलो तितून लक्षान आयलें की गोंया भितून फक्त 15 ते 18% भुरग्यांक आपलें करियर कितें आसतलें, आपली वाट खंयची आसतली, आपले इंट्रस्ट कितें आसतले हाचे बद्दल थोडीशी जाणीव आसा, किंवा थोडे आसात ते त्या दिशेन वचपाक फर्म आसतले, पूण आपली एबिलिटी, आपली कॅपॅसिटी, आपली कॅपेबिलिटी आनी तें धरून आपले इंट्रस्ट हे कशा पद्दतीन आसतले, म्हाका दिसता फुडल्या काळान फुडें सरतना हे खूब म्हत्वाचें आसा. अशें म्हणटात की म्हणजे इंट्रस्ट आसाच, पूण एक खूब सुंदर सुभाशीत आसात जे ह्या वेळार म्हाका याद जाता. कार्ये कर्माणि निवृत्ते यो बहुन्यपी साधे पूर्व कार्ये अभिरोधेण सकार्यम कर्तुमर्हति. म्हणजे कितें की कर्तृत्ववान कोण जावपाक शकता, जो आपले इंट्रस्ट आसा ते सांबाळून अनेक स्किल्स डेव्हलप करता स्वता भितून. म्हणजे फुडल्या 10 वर्सां तुमी खंय आसतले हाची वाटचाल करतना तुमच्या भितून कितले स्किल्स आसतले, तुमी समाजा खातीर आवश्यक तुमच्या भितून कितें आसतलें हें जेन्ना डेव्हलप करतले तेन्नाच तुमचें पोझिशन समाजांतलें किंवा ज्या जाग्यार तुमकां वचपाक जाय तें निश्चित जातलें. खूब कडेन बऱ्याच वेळा एखादो भुरगो ग्रॅज्युएट जाता, पोस्ट ग्रॅज्युएट जाता, म्हणजे म्हाका याद जाता कांय वेळ एक 2-3 वर्सां पयलीं एक इंटरव्यू घेतिल्लो आमी, आनी म्हाका जॉग्राफीचो टिचर जाय आशिल्लो एका हायर सेकंडरीन, आनी त्या टिचराक तो 70तलो भुरगो आनी म्हादयच्या कांठार रावणारो, म्हणजे हांवूय थंयसरलोच म्हणून हांव सांगता की, आनी ताका हांवें फक्त इतलेंच विचारलें की म्हादय आनी ताचो एकूण जो सगळो हें चल्ला ताचे तुका कितें खबर आसा, जाल्यार त्या भुरग्याक सांगपाक येवंक ना. म्हणजे आतां भुरग्याक ताच्या सरभोंवतणी आशिल्ल्या पर्यावरण, ताच्या सरभोंवतणी आशिल्ल्या एकूण जो निसर्ग हें आसा ताचे सेन्सिटीव इश्यूज कितें आसा हें सुद्दां खबर नाशिल्लें. म्हणजे अशें कित्याक जालें काय हाचेर आमी सगळ्यांनी विचार करपाक जाय. त्यामुळे आमकां हें सगळें करीत आसतना म्हणजे आमकां सायन्स, मॅथ्स, डेटा सायन्स हें सगळें जायूच, पूण त्याच बरोबर हातूंत जावपी समस्या खंयच्यो आसतल्यो, कारण फुडल्या 10 वर्साच्या काळान आयज आमी सगळे पळयता की वेदर पॅटर्न्स चेंज जातात, आमी हे टॅक्नॉलॉजी वाडटा, दीस इज अ सेंच्युरी ऑफ टॅक्नॉलॉजी एक्सप्लोजन अशें म्हटलां. त्यामुळे केवळ तुमी शिक्षकाचेर अवलंबून ना, हे आमकां सगळ्यांक खबर आसा. तुमी तुमच्या हातीन सगळें यू हॅव अ वर्ल्ड विथ यू, नॉलेज फ्रॉम द वर्ल्ड विथ यू. तुमचे कडेन AI आसा, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आसा, ज्याच्या माध्यमांतल्यान तुमी खंयचीय गोश्ट काडूं शकता. म्हणजे आतां एखाद्या विशयाचेर उलोवपाचें जालें जाल्यार AIक दिलें जाल्यार खूब बरे पॉयंट्स तुमकां मेळटात. एखादो विशय तुमकां प्रेझेंट करपाक जाय, एक बरें प्रेझेंटेशन तुमच्या फुडल्यान तुमकां मेळटा. पूण हें सगळें करीत आसतना ती आर्टिफिशियल युनिट आसा, ताज्या खातीर तितून ह्युमन सेन्स आसतलो, तितून संवेदना आसतल्यो, त्यो खंयच्यो आसतल्यो, त्यो तुमच्या भितून आसतल्यो, त्यो थंय दवरच्यो पडटल्यो, त्यो संवेदना तुमच्या भितून जागृत करच्यो पडटल्यो. त्यामुळे मॅथमॅटिक्स, सायन्स, टॅक्नॉलॉजी ह्या सगळ्या बरोबर तुमच्या भितून जावपी तुमच्यो संवेदना, तातूंत जावपी तुमच्या भितून तुमच्या सरभोंवतणी आसतलो इतिहास आसतलो, ताचो म्हणजे आमकां आमच्या इतिहासाचे जर इफ वी आर नॉट प्राऊड अबाउट आवर पास्ट, आमी फुडें कशें वतले, हे आमच्या वांगडा घेवन आमी फुडें कशें वतले, काय इट वील बी जस्ट अ फिजिकल मटेरियल वर्ल्ड फॉर अस. तें मटेरियल वर्ल्ड जावचें न्हू जाल्यार आमकां कितें करपाक जाय, आमकां ह्यो संवेदना जागृत दवरच्यो पडटल्यो. आमकां आमच्या सरभोंवतणी जावपी बदल आसतले ताची जाणीव करून घेवची पडटली. तातूंत क्रीडा, कला, साहित्य, संस्कृती ह्योय गोश्टी आमकां शिकच्यो पडटल्यो. आनी म्हणून नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीच्या माध्यमांतल्यान आमी म्हटलां की हें सगळें करीत आसतना कंपल्सरी सब्जेक्ट केल्ले आसात. म्हणजे आतां एज्युकेशन पॉलिसीन म्हटलां की खंयचेच सब्जेक्ट हे को करिक्युलर ना, खंयचेच सब्जेक्ट हे एक्स्ट्रा करिक्युलर ना, दे आर द पार्ट ऑफ करिक्युलम. म्हणजे तुम्ही जेन्ना आतां 11वी 12वीक वतले म्हणजे कदाचित ह्या वर्सा ते विशय लागू जावचे ना, फुडल्या वर्साच्यान लागू जातले 11वी 12वी 11वीक. पूण
ऑल इज बिकम म्हणजे एव्हरीथिंग इज बिकम पार्ट ऑफ करिक्युलम. एनी स्किल इज अवर पार्ट ऑफ करिक्युलम. त्यामुळे वेगवेगळे स्किल्स जर तुम्ही शिकना जाल्यार तुम्ही मेन स्ट्रिमीन वतले. तुम्ही कदाचित कॉमर्स शिकतले, कदाचित कोण सायन्स शिकतलो, कोण कदाचित इंजिनियरींग वतलो. पूण जेन्ना तुम्ही समाजान तुमची गरज आसा म्हणून ज्या जाग्यार तुम्ही वतले थंय तुमचे कडेन आवश्यक असलेले स्किल्स, त्या जाग्याक आवश्यक असलेले ज्ञान, थंय असलेले आवश्यक असलेल्यो गजाली तुमचे कडेन आसा की ना हेंच पळयल्ले वतले. त्यामुळे येणाऱ्या काळात जे आमी ग्लोबल वर्ल्ड म्हणटात, म्हणजे आयज हाज्या फुडें हळूहळू फुडल्या मे बी आफ्टर 10 more years जेन्ना तुमी त्या जाग्यार पावतले, जेन्ना तुमी यू वील बी द एस्पिरंट फॉर द कितें म्हणटा ते तुमी नोकरी खातीर, व्यवसाय खातीर तुम्ही जेन्ना एस्पिरंट्स जातले शिक्षण पूर्ण जावन, तेन्ना तुमची गरज थंय आसतली काय हाचो विचार करात. नाजाल्यार आयज जशें अमेरिका म्हणजे डोनाल्ड ट्रंप तांणी म्हटलें की अमेरिकन भुरग्यां पेक्षा भायले भुरगे चड येवपाक लागले आनी अमेरिकेचेर प्रेशर येवपाक लागला, अमेरिकेतले लोकल हेंचेर प्रेशर येवपाक लागले आनी म्हणून तांणी निर्बंध घालपाक सुरवात केली. त्यामुळे अशें जावचें न्ही म्हणून आमी आमच्या खातीर तयार जावचें पडटलें. आमची गरज जी आसा सोसायटीक ती आमीच आमच्या भितून जे स्किल्स आसात ते निर्माण करचे पडटले अशें दिसता. त्यामुळे कॉम्पिटन्सी बेस्ड एज्युकेशन, ताच्या खातीर ज्यो आवश्यक आशिल्ल्यो कॉम्पिटन्सीज, ताच्या खातीर टेम्पर, सायंटिफीक टेम्पर, आनी म्हणून हें सगळें करीत आसतना आयज हाजे सगळ्याचें डेफिनेशन जर सांगपाचें जालें जाल्यार थोडक्यान सांगपाचें जालें जाल्यार आमकां 21st century स्किल्स आमच्या भितून डेव्हलप करच्यो पडटल्यो. मागीर त्यो 21st century स्किल्स खंयच्यो तर लर्निंग स्किल्स, 4 लर्निंग स्किल्स. एक क्रिटिकल थिंकींग. हे सगळे क्रिटिकल थिंकींगचे केन्ना शक्य आसा जेन्ना वेन वी वील बी सेन्सिंग द एनवायरमेंट, आमच्या सरभोंवतणीचें एनवायरमेंट, आमचे जगान कितें चल्लां तें जर प्रॉपर सेन्स केलें जाल्यार आमच्या भितून क्रिटिकल थिंकींग डेव्हलप जातलें. क्रिएटिविटी परत तें तशेंच आसा की आमी क्रिएटीव केन्ना जातले, आमी क्रिएटीव जाले जाल्यारच आमच्या भितून आमची जी उर्जा आसा ती प्रॉपर चॅनलायज जातली. आनी म्हणून तें करीत आसतना आमची स्क्रीन टायम कसो आसा, कितें आसा, म्हणजे हांवें जर बदल म्हटलें तशें की आमच्या हातीन प्रत्येकाच्या हातीन सगळें ज्ञान, जगातलें सगळें ज्ञान सांबावलेलें आसा ह्या मोबायलाचेर आनी तो प्रत्येकाच्या हातीन आसता. तर तो कशा पद्दतीन तुम्ही यूज करतलो, तो फक्त रील्स पळोवन यूज करतले का प्लॅन करून यूज करतले की म्हजो आयचो दीस हो स्क्रीन टायमा शिवाय पूण म्हजें हें वाचन जातलें. आयज दुर्दैवान रिडींग हॅबिट्स कमी जाल्ले आसात. कितले जाण लोकल लायब्ररी आसतली, हांगा येदे व्हडले लायब्ररीचें भांडार श्यामाप्रसाद जी सेंट्रल लायब्ररी आसा, कितले जाण हांगा बसलेले मेंबर आसात सांग पळयात, हात वयर करात. एकूच हात, 1 2 3 4 5 6 हात, 7 हात वयर आयल्या. काल पयरूच आमी सर्क्युलर काडला की प्रत्येक भुरग्यान, प्रत्येक शाळेन, आमच्या हायस्कुलान, हायर सेकंडरीन प्रत्येक भुरग्यान खंयच्या ना खंयच्या तरी लायब्ररी कडेन जोडून घेवपाक जाय. आनी लायब्ररीन आयज सगळे डिजिटल फॅसिलिटी पासून सगळे तरेच्यो फॅसिलिटीज अवेलेबल आसा. त्यामुळे म्हाजी कळकळीची विनंती आसा की सेंट्रल लायब्ररी सारकी फॅसिलिटी आयज इतले लागीं आमकां आसात तर तुमी वचून मेंबर जावचे, तुमी त्याचो उपयोग करचो. तितून जे ज्ञानाचे भांडार आसा ते खरें म्हणजे थंय बसून सुद्दां थोडो वेळ जो काडटा तो तुमी काडचो, जातूंतल्यान तुमकां तुमी अपडेट आनी अपग्रेड जाका आमी म्हणटात ते जातले. कोलॅबरेटीव, दुसऱ्या बरोबर पोटोवन घेवन काम करप, ग्रुप थिंकींग, टीम वर्क, ह्यो सगळ्यो ज्यो आसा लर्निंग स्किल्स आसात त्यो खूब म्हत्वाच्यो आसात. दुसऱ्यो आसात लिटरसी स्कीम, म्हणल्यार तुमची वाचपाची, तुमचे लॉजिकल रिझनिंग आनी तुमचे रिडींग, इन्फॉर्मेशन लिटरसी, मिडिया लिटरसी, टॅक्नॉलॉजी लिटरसी. म्हाका दिसता टॅक्नॉलॉजी लिटरसी सांगपाची गरज ना, पूण ती टॅक्नॉलॉजी लिटरसीचो उपयोग करून बाकीचे 2 लिटरसी तुमचे कडेन जातल्यो काय व्यवस्थीत, जाल्यार ते ह्यो खूब म्हत्वाच्यो लिटरसी स्किल्स ज्यो आसा ह्यो 21st century स्किल्सान खूब म्हत्वाच्यो आसा. आनी म्हणून नीव इंडिया लिटरसी मिशन, नवो भारत साक्षरता मिशन म्हणून जे केंद्र सरकारान जे आतां इम्प्लिमेंट केला तातूंत हळूहळू तशेंच आसा की पयलीं फक्त सगळे साक्षर जावप, मागीर डिजिटल लिटरसी, मागीर फायनान्शियल लिटरसी, अशा पद्दतीचे अनेक तरेचे लिटरसीज आयज ज्यो 21st centuryन म्हत्वाच्यो आसा ताचेर सांगलेले आसा. मागीर लायफ स्किल्स, कितले जाणांक हांगा किचनान वचून किचनान गेल्ले आसात, कितें ना कितें तरी येता, च्या करपाक येता,
ल्हानशे एखादो विथआउट कुकिंग आयटम फूड आयटम आसा तो करपा येता कितले जाण घेता हात वयर करात पळय. गर्ल्स सोडून गर्ल्स बॉयज कितले जाण करतात. कारण वदर सागर बाबा कडेन आमी उलयतालो तो म्हणटा आपूण रांदता आनी हांवूय म्हज्या घरान इट इज नॉट पॉसिबल की सिंगल हँडेडली कोण तरी करता. त्यामुळे सगळ्यांक हे स्किल्स दीज आर लायफ स्किल्स नाव, दीज आर मोस्ट एसेन्शियल स्किल्स. कारण येणाऱ्या काळात जर ते येना जाल्यार जगप कठीण जातलें. म्हणजे आमी हॉटेलाचेर कितले अवलंबून रावतले, रेडी फूड कितले आमकां आपल्या शरिराक उपयोग पडटले. त्यामुळे त्याचा विचार करचो. प्रत्येकान कितें ना कितें आपले फूड आयटम्स आपल्या घरान किचन इज अ व्हेरी गुड लॅबोरेटरी. तुम्ही गुगल करात किचनान कितलेशेच आयटम्स असे असतात की जाचो आमी एक्च्युअल सायन्सान ताचो उपयोग आमी करू शकतले. एक किचन कॅन बी यूज्ड एज अ व्हेरी गुड लॅबोरेटरी, सायन्स लॅबोरेटरी. त्यामुळे ताचो विचार करचो. तातूंत तिसरे आसात म्हणजे लायफ स्किल्स उलयतना आपले लिडरशीप क्वॉलिटीज. कितले जाण उबे रावन 2 शब्द उलोवपाक शकता आनी एका भाशेन उलोवपाक शकता. म्हणजे आमी बऱ्याच वेळा पळयता की एखाद्या भुरग्याक आपल्या मातृभाशेन 2 मिनटां उलय हें सुद्दां जमना. तुमी प्रॅक्टीस करात. तुम्ही घराकडे उलोवन पळयात, हारशा समोर रावन उलय पळयात की आपल्याक एखाद्या विशयाचेर 2 मिनटां आपूण एक्सप्रेस करपाक शकता काय, आपलें मत व्यक्त करपाक शकता काय, हाचो विचार तुम्ही सगळ्यांनी करचो अशें म्हाका दिसता. त्यामुळे तातूंतल्यान आपली प्रोडक्टिविटी वाडोवपाची, तातूंतल्यान आपले सोशल स्किल्स वाडोवपाचे. आणि हे सगळें करीत आसतना ग्लोबल अवेअरनेस जाका म्हटला, फायनान्शियल इकॉनॉमीक अवेअरनेस, हे सगळें करीत आसतना समाजा विशीं आपले जग पळयता आमी, जगान कितें चल्लां तें दिसता. म्हज्या शेजाऱ्याक कितें प्रॉब्लेम आसा तें पळयला काय. म्हज्या शेजाऱ्याक आमी सांखळेन एक खूब बरो प्रयोग केला. तातूंत एमर्जन्सी व्हॉलंटरी सर्विसीस नांवाचो एक ग्रूप आसा. म्हणजे तातूंत खंयच एक ग्रूप फक्त की एखादो पडला, एक्सिडेंट जाला, ताका रक्ताची गरज आसा, तो त्या ग्रुपार घालता. कोणाक जाय तो कोणाच्या त्या ग्रुपार तो बसता, मॅच जाता, तो वता थंय दिता. खंयच ताचे बद्दल हें जायना. खंय रस्त्यार कोणी पडलो आनी दुसरो जर वता, त्या ग्रुपांतलो कोणी वता, तो रोखडो उचलता, ताका गाडयेन घालता किंवा आंबुलन्स आपयता, ज्या पद्दतीन आवश्यकता आसा त्या प्रमाण. तो लागींच्या हॉस्पिटलान ताणें घेवन वचप आनी त्या ग्रुपार घालप. म्हणजे मागीर दुसरो ताका एनकरेज करता. रातचे कितें तरी जालें आनी ताका गरज आसा, वखदाची गरज आसा, ते फार्मासिस्ट, लोकल फार्मासिस्ट ताचे कडेन जोडलेले आसात. ते ग्रुपार घातलेले रोखडो सांगता की आपली फार्मासी आपूण ओपन करता, कोणाक जाय ताणें येवचें अशें म्हणून. त्यामुळे अशा पद्दतीचे सेन्सिटीव हे जे आसात, म्हणजे समाजा विशयी असलेले सामाजीक भान, हे आमी सगळ्यांनी येणाऱ्या काळान जोडून घेवपाक जाय. म्हाका दिसता खूब वेळ घेयना, आमी सन्माननीय रोहनजी तांचे हें आयकपाक आमी सगळे आतूर जाल्ले आसा. पूण हें सगळें करीत आसतना फुडलीं 10 वर्सां आपले एफर्ट्स कितले आमी घालपाचे हाचें एक उदाहरण दिता आनी थांबता. म्हणजे म्हजो एक मित्र आसा, तो आतां कर्नल जाल्लो आसा आनी तो जी आर्टिलरी आसा त्या आर्टिलरीचो ट्रेनर म्हणून तो एका खंयच्या तरी हितून आर्मीच्या एका हितून काम करता आसा तो. तर ताणें उदाहरण, तो आमी MSCक आसतना तो सिलेक्ट जालो, कॉमन डिफेन्स CDS एक्झाम क्लियर केली आनी तो गेलो. आनी तो दर 3 म्हयन्यांनी जेन्ना ताका 2-3 दिसाची सुटी मेळटाली तेन्ना तो येतालो आनी तेन्ना सामको रडटालो, अस्वस्थ जातालो. आपूण परत आनी वचना, कित्याक 20 किलोमिटर धांवणयता, रातचे उठयता, खंय तरी ड्रॉप करता, रानान ड्रॉप करता आनी मागीर सादे ड्राय फ्रुट्स पॅकेट 1-2 दिसाचे बी. आनी मागीर वाट चुकली जाल्यार गेले, कारण हिमालयान ते डेहराडून तांचो कॅम्प आसा त्या सगळ्या हितून. आनी मागीर समज सारको ट्रॅक करीत पावलो जाल्यार पावलो, ना जाल्यार खंय दुसरीच कडेन, म्हणजे 3 दिसाच्या जाग्यार 6 दीस लागताले रानान ते शेणून. अशें करीत म्हणजे इतलें सगळें पॅराशुटान धुकलता, म्हणजे तो भंय दिसतालो. आनी हें सगळें अशें सगळें करीत 1 वर्स जालें आनी मागीर ताका 1 वर्सा उपरांत तो कोकराझार, जो नक्षल अफेक्टेड बेल्ट आसा त्या बेल्टान ताका घातलो. एक दीस रातचो 12 ताणें म्हाका फोन केलो असोच आनी म्हणपा लागलो, आपूण अमक्या जाग्यार आसा, तूं म्हणपा लागलो उशें घेवन न्हिदलो आसतलो. आपूण म्हणटा आपल्याक तकले कडेन गन आसा आनी आमी आतां आपल्याक थोडो वेळ मेळ्ळो आनी आपल्याक रेंज दिसली, रेंज मेळ्ळी आपल्या हेचेर, म्हणून आपूण तुका फोन केलो, बेठो 2 मिनटां उलयतलो म्हणून. आनी मागीर ताणें म्हाका सांगलें की जे आपूण घाम गाळ्ळो, आमकां म्हणपा लागलो सदांच एक ट्रेनींग आसता की
मोर यू स्वेट, तुम्ही जितलो घाम घालतले ट्रेनिंगाच्या काळान तितले तुमचे रक्त कमी वतले. म्हजे ह्या सगळ्या म्हज्या फुडल्यान बशिल्ल्या पिढी कडेन हेंच म्हणणें आसा की फुडलीं 10 वर्सां तुमचें जें उद्दिश्ट आसा त्या उद्दिश्टा कडेन पळोवन तुमी जितले कश्ट करतले, जितलो घाम तुमी घालतले, जितले तुमचे वर्किंग अवर्स तुमी ज्ञान मेळोवपाक घालतले, जितले स्क्रीन अवर्स अनवॉन्टेड स्क्रीन अवर्स तुमी डिलीट करतले, तितले तुमचे 10 वर्सां नंतरचे जे तुमच्या मनान येवजिल्ले जे स्थान आसा त्या स्थाना कडेन वचपाक तुमची वाट आसतली ती क्लियर आसतली. परत एकदां तुमचे सगळ्यांचे हांव खूब खूब अभिनंदन करता हांगा उपस्थित आशिल्ले पालक, कारण पालकांचो सहभाग ह्या सगळ्या भितून खूब म्हत्वाचो आसता. तो असोच तुमचो सगळ्यांनी तांच्या फाटल्यान उबे रावचे. पूण ताच्याय फुडें वचून म्हाका दिसता की हांगा एदी व्हडली टीम तुमच्या वांगडा आसा, तुमचें कौतुक केलां, जी सातत्यान गेली अनेक वर्सां आनी अशींच अनेक वर्सां फुडें तुमच्या वांगडा आसा. तर तें जें प्रोत्साहन आसा तें सगळ्यांक खूब म्हत्वाचें आसा अशें म्हाका दिसता. सगळ्यांक परत एकदां शुभेच्छा. आनी म्हाका रोहनभाई आनी सगळ्यांनी आयोजकांनी म्हाका हांगा आपयलो, उलोवपाची संद दिली, त्या बद्दल हांव तुमचे सगळ्यांचे आभार मानता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. धन्यवाद. देव बरें करूं. मनोज सर, म्हाका दिसता ही जी नवी पिढी आमची घडपाची आसा, जे भुरगे स्टुडंट्स तुमी केल्लें मार्गदर्शन तांकां योग्य दिशेन आनीक फुडें वचपाक प्रोत्साहीत करतले, हेतून कांयच दुबाव धरिनासतना म्हाका दिसता जोरान हांगा आमचे पेरंट्स आसा त्या पेरंट्सां खातीर एक अप्लॉज ऑफ रावंड जावपाक जाय, कित्याक जेंच्या खातीर आज ही भुरगीं हांगासर उमेदीन बसता. फुडें खिणाक चड वेळ घेनासतना हांव आमच्या परवरचे शिल्पकार तशेंच आमचे परवरचे लाडके आमदार तशेंच गोंय राज्याचे ट्युरिझम मिनिस्टर हांव रोहनभाईक विनंती करता तेंच्यांनी आमकां मार्गदर्शन करचें. देव बरें. A very good evening to all of you. आयच्या ह्या सत्कार फेलिसिटेशन प्रोग्राम जो आसा ताका व्यासपीठार उपस्थित आयचे आमचे कार्यक्रमाचे कीनोट स्पीकर तशेंच डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन आनी बालभवनचे इन्चार्ज बाब मनोज सावयकर, आमची ZP पेंदिफ्रांची बाय कविता गोपेश नायक, पेंदिफ्रांचो सरपंच बाब स्वप्नील चोडणकर, सुकूरची सरपंच बाय सोनिया संजय पेडणेकर, सल्वादोर दिमूंचो एक सरपंच बाब संदीप साळगांवकर, व्यासपीठार उपस्थित सगळे आमचे उपसरपंच पंच मेंबर्स तिनूय पंचायतीचे, भारतीय जनता पार्टी मंडळाचो अध्यक्ष, परवरी मंडळाचो अध्यक्ष बाब विनीत परब, हांगाच आशिल्ली आज जमिल्ली आमची 4 सत्कार मुर्ती, तशीच उरिल्ली सगळी गौरव मुर्त्यो, तांची पेरेंट्स, ग्रँड पेरेंट्स, पत्रकार भाव, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया भाव आनी भयणो. First and foremost, heartiest congratulations to all of you all for having achieved a feat which has made not only your school but also your parents very proud. आम्ही 2008च्यान फेलिसिटेशन प्रोग्राम परवरी घडोवन हाडले with only one intention की त्या टायमार भुरग्यांक खंय तरी इन्स्पिरेशन, मोटिवेशन मेळचें, तांची जे काम कार्य जे केलां तें तांची वळख जावची आनी दे आर मोटिवेटेड टू गो टू द नेक्स्ट लेवल. परवरीची भुरगीं खूब टॅलंट आसा, स्मार्ट आसात आनी ताच्या खातीर एखादी तो थोडो ग्रुमींग पेरंट्स आनी टिचर्स करता, तातूंत तुमी तुमचे फ्युचर घडयता आसतना ऑपॉर्च्युनिटीज आर इन एबंडन्स म्हणटा अशें. I always compare with our generation, our earlier generation, who basically will be grandparents to you all, and your generation. आणि हांव सदांच म्हणटा आमचे आनी आमचे पेरंट्साचे आशिल्ले जनरेशन गॅप म्हणून, आनी आमी आनी आमच्या भुरग्यांचे आतां आज टेक्नॉलॉजी गॅप म्हणून. ते टेक्नॉलॉजी गॅप इज सच that it is changing the whole atmosphere, where the way we are moving, the way we are thinking, the way we are as a society, the way we are as a community, and that is what is more challenging. आमचे भुरगेपण गेले रस्त्यार खेळप, क्रिकेट जावं खंयची गेम जावं, 4 भुरगे लोकोऱ्यो खेळ, कितें खेळ, and we used to enjoy to what we used to do, and we had friends who would be all around us to ensure that we have the teamwork and spirit coming in. तो गेमी खंयच्यो खेळू. आज जितले पंच मेंबर हांगा तुमकां दिश्टी पडटात, somebody has played cricket, somebody has played
football, somebody has played some sport which had teamwork in it. The challenge today is the children on the ground are being seen lesser. It doesn't mean that the children are fully putting their efforts in studies. And technologyच्या माध्यमातल्यान the biggest deterrent we always feel, and I always acknowledge and I always notice, is as an IT minister I've seen that as technology advances, the time to all these things where society कडे, आपण लोकांकडे, आपल्या फ्रेंडशिपाकडे, भुरग्यांकडे तितलो आपण टाइम दितलो हे आज जायना. एखादी समज हांवें आयच्या जनरेशनाच्या भुरग्यांक विचारलें तुजे फ्रेंड्स कितले, तो म्हणटा 200. म्हणजे 200 फ्रेंड्स आमचे आसले 10 मरे म्हणून. तो म्हणटा आपल्या व्हॉट्सॲप ग्रुपान 200 आसा, 200 म्हजे फ्रेंड म्हणून. सो वन्स आय टोल्ड माय सन, हांवें तुजे म्हणजे थापट पडले 200चे कितले येतले काय म्हणलें. सगळे आय लेफ्ट द ग्रुप म्हणून म्हणलें येतले. पूण जेन्ना फ्रेंड्स असतात दॅट कल्टिवेशन हॅपन्स एट अ व्हेरी यंग एज. आणि आज जेन्ना हांव सगळीं भाशणां आयकतालो बाब मनोज सावयकरान बऱ्या तरेन पूर्ण तरेन मानलें. आय सॉ 3 parts of the students. One were very seriously watching him, listening to him. Second were the category who were moving around the eyes and seeing what else is in store. And third, some children over here were on their mobiles. Something is still a priority than listening to Manoj Sawaykar, who has come all the way to share some of his thoughts. As a deputy director, he has experience of meeting children and everybody. And very importantly, they are today playing a role in the new education policy. The new education policy will start transforming the whole sector. आम्ही 4थी केली, 4थीच्यान 5वी सेकंडरी म्हणले, 10वी केली, 11वी 12वी केली, आणि मागीर आमी ग्रॅज्युएशनाक वता. आमचे पयलींचे जनरेशन म्हणटाले 13वी केली, 14वी केली, 15वी केली, आमकां कळत नासलें ते कितें सांगूंक सोदता काय म्हणून. आज तुम्ही एखादी तोच प्रश्न विचारतले की 4 years of the primary section will become 5 years. 5 plus 3 plus 5 plus 3 plus 4 plus 3, a new equation is coming out. In that whole thing, as we think about competition and talk about percentages, the very interesting part is you will be able to pick up subjects of your choice. You will be able to get much more than what you are getting today. आज चॅलेंज तुम्ही म्हणटले आम्ही आमकां ती एज्युकेशन पॉलिसी चुकली म्हणून. म्हाका हिस्ट्री आवडत ना, आवयक सांगता हांव म्हाका ती भाशा आवडत ना, म्हाका ते मॅथ्स कळत ना, पूण हाज्या फुडें तुका जाय ते सब्जेक्ट्स काडून शिकपाची जी ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली, तातूंत यू वील बी एबल टू पुट अक्रॉस. समटायम्स आय फील जिओग्राफी वॉज माय मोस्ट हेटेड सब्जेक्ट. म्हाका कळत नाशिल्लें वेन वी वेंट टू 11th स्टँडर्ड जिओग्राफीचे कितले प्रकल्प सांगता काय म्हणून. सो जिओग्राफी सोडली आणि वी केम बॅक टू द अदर सब्जेक्ट्स वे वी कुड टॉक अबाउट सायकोलॉजी अँड अदर थिंग्स. सांगपाचो मुद्दो म्हणल्यार आज तुमकां चान्स मेळटा टू टॉक अबाउट थिंग्स अँड टेक युअर करियर अहेड विथ द ड्रीम्स अँड पॅशन दॅट यू होल्ड. I keep telling about the conventional and the new methodologies. Conventional is when we became, आमकां सांगिल्लें दोतोर बरे मार्क्स पडले, दोतोर इंजिनियर आर्किटेक्ट 3-4 जाले, तितल्यान सोंपलें. उरिल्ले BSc BCom अशें सायडीच्यान पळोवप. तूं शिकून आशिल्लो रे बाबा काय विचारपाक. आयच्या तारखेर म्युझिक, स्पोर्ट्स, यू एड युअर थिंग्स, mass media, so many things are coming. Opportunities can come. All you need is a little counseling and a wider exposure. आमकां आज बरें जालां, मनोज बाबान बरें म्हणलें की रिडींग कमी जाला म्हणून. आमकां एज्युकेशन कॉम्पिटिशन आसतलें. वाय आय एम किपींग दीस टेलिंग तुमकां एक तकलेन येवपाक जाय वॉट युअर पेरंट्स वर गोईंग थ्रू एंड हाव यू ऑल आर गोईंग थ्रू. एज्युकेशन कॉम्पिटिशनाक एसए आमकां करून आमकां ती उलोवची पडटाली विथ ऑल द एक्सप्रेशन्स. एंड दॅट इज हाव वी यूज टू टेक दोज वर्ड्स, मेक दोज सेंटेन्सीस एंड गेट इन टू एलिगेशन्स. आज तुमकां सारकें इजी. कितल्यांनी चॅट जीपीटी डाउनलोड केल्या? हात वर करा. इतलीच? बाकीचे आर ऑन द वे टू डाउनलोड. चॅट जीपीटी इज अ फॅन्टॅस्टिक टूल. Very good to create anything. Even if you want to make a social media post, refer it to chat GPT and they will tell you what to do. एकदा पेरेंट्साकूच कळना, भुरगो स्मार्टफोन वापरता आणि आपलो लॅपटॉप वापरता आसतना शिकता का IPLची मॅच पळयता. ते टायमिंग इज सच, शिक्षणाचो टायम आसता. आवय बापूय म्हणटा भुरगो भरपूर शिकता म्हणून.
विचारपाक वतकर मागीर कळटा फाटल्यानच्यान पळयतकर हांवें म्हज्याच चला एकदां पळयलो पूण शिकता म्हणटालो फाटल्यानच्यान हारसो आशिल्लो हारशांतल्यान मॅच दिश्टी पडली. सो शेवटी आवय बापूय ऑल्सो गो थ्रू अ फेज when we were also being kids at one point of time. Yesterday we had this Goa Innovation Challenge, the positive side of it. The Goa Innovation Challenge with the Market Expo, Access Expo, we gave access to students from various colleges to show their projects. And I should tell you and compliment the type of brains and talent that Goa has. आम्ही तांकां प्रॉब्लेम सॉल्विंग मागिल्ले डिपार्टमेंट्सान सांगिल्लें तुमचे प्रॉब्लेम दिया लेट देम गिव यू सोल्युशन थ्रू टेक्नॉलॉजी सॉलिड वेस्ट tourism, you name the departments and they came with solutions. Environment, climate change, खूपशे अशे urban development इतले develop घेवन आयले की we were amazed to see कि at that age they could come out with these particular ideas and that is the future we are looking for. आज जशे आमचे बाब मनोज बाबान म्हणले AI is a very good tool म्हणून. The challenge with AI is how much you're going to adapt and how much you're going to take it to the next level. आज सगळे वर्ल्ड इज मुव्हिंग टुवर्ड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि यू कॅनॉट डिस्काउंट इट. तू कितेंय कर AI तुका यू विल हॅव टू अंडरस्टँड इट. कोडिंग जाय पडत ना जाय पडत पूण AI जायच पडटलें. ताज्या खातीर आज तुमी विचार फुडें व्हरता आसतना 10वी आनी 12वी whoever is going ahead, the 12th standard must be thinking about a career you want to do, the 10th standard must be thinking science, commerce का arts. म्हजी फ्रेंड्स सायन्साक गेल्या म्हाका सायन्साक वचपाकूच जाय गे घरा झगडी एडमिशन जायना म्हूण पेरंट्स समटायम्स एप्रोच पंच मेंबर सरपंच ZP और मी टू से जाता जाल्यार तेजें एडमिशन पळय म्हणून. म्हजो एकूच प्रश्न तेन्ना आसता भुरग्याक तेन्ना दबाव दिवं नाका की तो सायन्सान वचपाकूच जाय एट अ पर्संटेज वीच ही और शी is not comfortable. Let them do and take careers which they enjoy and they can make a career out of themselves. Not to tomorrow repent and say हांव शिकलो खरो आपल्या लायफान यूज जालेत ना म्हणून. आज एज्युकेशन जो तुका मेळटा तातूंत रिडींग जावं बाकीचे जावं फॅसिलिटीज तुमकां आज भरपूर आसा लायब्ररी अटॅच गुड आयडियाज बट आय थिंक द बेसिक्स नीड टू बी अंडरस्टूड एज अ सोसायटी. आनी जेन्ना मनोजान विचारलें की कुकिंग कितली करता काय म्हणून as the children were raising their hands I was watching their mothers. They were smiling to glory म्हणजे this is our kitchen we know it the best. There is a lot of learning you have to take home म्हणून सांगपाचो मुद्दा म्हणल्यार somebody who is at home also learns things which keeps your house intact. ती आवय घरा आसता नाल्यार वर्किंग पेरंट आसता तिचे स्वताच्यो हे खूब आसता चॅलेंजीस खूब आसता तो बापायचे चॅलेंजीस भरपूर आसता and this we noticed during COVID times. COVID times changed the whole education sector. COVID times changed your learning approach. Work from home, तशें learn from home आणि schooling from home जालें आणि तातूंतल्यान online concepts येवंक लागले वे even your tuitions today, lot of tuition teachers share your WhatsApp, तुमचे ट्युशन्स आसता ते WhatsApp करता आनी थंयच्यान शिकात म्हणटात. आज एज्युकेशन चेंज जाता आनी जशें एज्युकेशन चेंज जाता आमी एज अ देश आमी एज गोंय we look at the youth when we are talking about the language of Vikasit Bharat 2047. Narendra Modi ji various initiatives 2014 काढले Fit India, Skill India, Digital India, Swachh Bharat, तरह-तरहचे initiatives we are seeing from 2014 for a better country. And today that gives us a moment of pride that this is taking our country ahead like never before. As there is no stop to India and Indians. Today, the way you move, the way you take, success can only come to you if the knowledge is right. Earlier with us, we could mend some things and get things, putting things together and finding success in our own way. But येता त्या दिसांनी एक म्हण आसा तशी, education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today. हे भुरग्यांनी आज याद दवरपाची गरज आसा, कित्याक तुमी जशी शिकतात, शिक्षण चेंज जायत रावतलें. फक्त दोतोरूच आपलो इम्प्रोवायज करचो ना आदोगादूच काय ते इम्प्रोवायज करचो ना एवरी सेक्टर विल नीड स्किलिंग रिस्किलिंग अपस्किलिंग अँड दॅट इज वेअर आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स विल बी द चॅलेंज वेन यू कीप स्किलिंग रिस्किलिंग अपस्किलिंग. विकसीत भारत करतले जाल्यार विकसीत गोंय करतले. विकसीत गोंयची भाशा उलयतले जाल्यार पूर्ण भर युवा भार आमचो आसा तो युवा महिला कृषी आनी गरीब कल्याण आनी ताज्या खातीर जो सेंटर आनी स्टेट येवजण दिता. We need to ensure that we take maximum advantage of the schemes available, maximum resources available to ensure a good, secure future for myself, my family, and make my place, my constituency, my state
व्हेरी प्राऊड ऑफ माय अचिव्हमेंट्स. ताच्या खातीर आयच्या दिसाक तुमी जेन्ना फुडें वतात, आज सादें उदाहरण म्हणल्यार योगा डे. तुमकां जशी शुभेच्छा दिता योगा डेची, योगा इज समथींग which not only takes care of your body but also your mind and your soul. And ताज्या खातीर तूं जेन्ना योगा करपाक लागता, it becomes one of your part of your life. This also started with the Fit India movement. आणि जे नरेंद्र मोदीजीन 21 जून 2015 सुरवात केली, ती इट इज नो लॉंगर योगा रिलेटेड टू द कंट्री. आज पूर्ण जग 21 जुनाक योगाचे अवेअरनेस, योगाचेर उलयता आणि योगा प्रॅक्टीस करता, पासिंग इट टू द नेक्स्ट जनरेशन. Because our country, Bharat, is where yoga originated from. आम्ही केन्नाय म्हणटा आम्ही न्यूमरिकल्स होता 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पूण झिरो नाशिल्लो जाल्यार आमचे कितें जातलें आशिल्लें फिगरांचे. आनी झिरो कोणें केलो इन्व्हेंट? ही वॉज अ इंडियन. सो देर आर थिंग्स which we have originated but never spoken about. Now it is your time, it is your moment, it is your way to find success. There can be no finger pointed to anybody but to your own self if you are not able to find success. And if you are able to find success, again your own self you are going to point to for the hard work and the sincerity you gave to all these things throughout the years, putting it in place. Screen time देवयात, reading वाडयात. आणि आयच्या दिसाक तुमकां जेन्ना आमी सगळ्यांक congratulate karta, I would like to congratulate their parents, grandparents who have been here, who have a smile on their face, coming here to see their children or grandchildren getting felicitated. आमकां हांगा आज मुद्दम हांवें श्रुती मास्करन एस a lady म्हणना गलूत म्हणपी ताका हांव, who has been a professional, having got awards recently from Porvorim, मुद्दम ताका आपयलें कित्याक they need to be acknowledged to what they have done. But at the same time, her achievement should be a motivation to you. Dr. Anne Maria Tahira Andrad, MBBS पूर्ण गोंयांत नंबर 1 आयलें, हांगा बसला. गोंया नंबर 1 MBBSान येवप ही फकाणां न्हय. MBBS वाचता आसतना केतले बूक आनी कितें वाचचें पडटा दोतोर जावपाक तें आमकां खबर आसा. तातूंत नंबर 1 येवप इज अ अचिव्हमेंट. हे आमचे पर्वरकार. ऐतल daughters of Mr. Mohan Aital, BDS करतात. Each one of them has come from different backgrounds, but one thing which they did was they sincerely worked with a thought की what they want to achieve. आणि जशें बाब मनोजान म्हणलें, आपल्याक 10 वर्सान आपूण कोण जावपा जाय नाल्यार आपल्याक 10 वर्सान where I want to place myself is something which you need to start thinking about today. As you go home, I hope all of you all will start thinking about your way ahead. As you get recognized for the achievements you have done till now, there is a long way for you all to go. एक म्हणल्यार आमी एकूच म्हणपी की जशें आमचो फॉर्मर इंडिया प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलामान म्हणिल्लें, लर्निंग गिव्स क्रिएटिविटी, क्रिएटिव लीड्स टू थिंकिंग, थिंकिंग प्रोवाइड्स नॉलेज अँड नॉलेज इज वॉट मेक्स यू ग्रेट म्हणून. हे सांगून तुमकां आयच्या दिसाक सगळ्यांक म्हज्यो शुभेच्छा दिता, अभिनंदन करता आणि आमी सगळे पंच मेंबर, सरपंच, ZP सगळ्या तर्फे तुमकां सगळ्यांक उणवणीक परबी दिवन म्हजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. जय हिंद, जय गोमंतक. देव बरें करूं. रोहनभाई, म्हाका दिसता रोहनभाईच्या ह्या कार्यक्रमी खातीर म्हाका दिसता जोरान ताळयो जावपाक जाय. आज हांगा फक्त स्कॉलर्स भुरग्यांचो सन्मान जायना तर काही अचिवर्सूय आमच्या मदीं आसा आनी तांकां आमी कॉंग्रेच्युलेट करता. ह्या खिणाक खूब उमेद जाता की रोहनभाईन सांगल्या प्रमाणे आमच्या पर्वरचें नांव वयर काडपी अशें आज आमच्या मदीं आसा. वी आर डिलायटेड टू फेलिसिटेट मिसेस श्रुती Selson Mascarenhas, a talented entrepreneur from Joswado, Sukur, who has been awarded in a Business Diva Award 2025 in a scale of upgrading the Goa Chamber of Commerce and Industries. Shruti is known for the exceptional work for the ceramic and terracotta pottery. Creating a tableware, mural and a sculpture that's enhance both indoor and outdoor. She is also dedicated for the monitoring for the inspiring artists throughout the professional pottery courses. I would like to request Madam Shruti Selson Mascarenhas, please come on the dais. And I would like to round applause to have a टाळ्यांच्या गडगडाट जावपाक जाय. शी इज फ्रॉम पर्वरीम. I would like to request आमचे रोहन भाई की त्यांचो सन्मान करचो.
तशेंच म्हाका जोरान ताळयो जावपाक जाय ह्या अवॉर्डा खातीर. तशेंच आजचे सेकंड अचिव्हर आसा आमच्या मदीं डॉक्टर सरान रोहनबाईन सांगल्या प्रमाणे डॉक्टर एन मारिया Andrade, scoring a first rank in the MBBS examination in 2025 batch in Goa Medical College, the daughter of Savisana and Daryl Andrade. She is currently proposing internship in the Goa GMC College and continue for her excellent success. म्हणजे जोरान ताळयो जावपाक जाय आमच्या डॉक्टरा खातीर परवरशे आमचे डॉक्टर जे आमचे परवरशे नांव करता. नेक्स्ट आमचे अचिव्हर आसा. Congratulate to Kirti Mohan Aital earning a degree of Bachelor Dental Surgery in the Goa Medical College, Bambolim. She is currently serving the junior resident in Department of Orthodontics. म्हणजे जोरान ताळयो जावपाक जाय. तशेंच त्याच घरातले दुसरे भुरगे जावन ते बी डॉक्टर जाल्ले आसा. किरण मोहन आयटल completed a Bachelor of Dental Surgery in Goa Medical College. She now working as a junior resident departmental orthodontics, fulfilling her career. म्हाका तेन्ना म्हाका मोहन आयटल आसा जाल्यार मातसो उबो राव. म्हाका जोरान ताळयो जावपाक जाय मोहना खातीर जी दोगांय भुरगीं आज डॉक्टर जाल्लीं आसा. तशेंच हो आजचो जो खास कार्यक्रम आसा तो मेरिटल स्टुडंट्स जे 75 and above percentage मार्क्स जेंच्यांनी 10वी आनी 12वीन घेतलेले त्यांचो आमी सन्मान करता हांगासर. 10th स्टँडर्ड ज्या भुरग्यान 97 मार्क्स स्कोर केल्ले आसा शुटन बुकले हांव विनंती करता त्यांनी मातशें येवचें. जोरान ताळ्याच्या गडगडान ह्या भुरग्याचे सन्मान करुया आमी. हांव विनंती करता आमच्या रोहनबाई की त्यांनी ह्या भुरग्याचो सन्मान करचो. तसोच नेक्स्ट स्टुडंट आसा 95 स्कोरिंग अनुष्का अजय सावंत. नेक्स्ट अचिव्हर आसा 94 मार्क्स श्रद्धा सालुंकी. तसेच नेक्स्ट पर्ल समीर रेडकर. सगळ्या भुरग्यांक सगळ्या पेरंट्सांक विनंती आसा कोणीच भायर वयचे न्हू. सगळ्यांचो फोटोग्राफी जातली तेन्ना अवॉर्ड घेवन सगळ्यांनी आपल्या स्थानाचेर बसून घेवचे. फुडले सुवातेर हांव विनंती करता डेप्युटी डायरेक्टर मनोज सराक की तेंच्यांनी फुडले इनामां दिवची. नेक्स्ट अचिव्हर आसा 93 मार्क्स नेती निखिल कामत. तसेच फुडलो अचिव्हर आसा 93 मार्क्स प्रज्योत प्रभू कुमार रिवणकर. म्हाका दिसता आज योगा डे जाला आनी सगळ्यांनी जर क्लॅप मारीत रावले जाल्यार एक वाज सिद्ध जातलो. सगळ्यांक एक्सरसाइज जातलो. सगळ्यांनी ताळयो मारपाक जाय. नेक्स्ट अचिव्हर आसा 93 मार्क्स इन द 10th स्टँडर्ड अवनी दत्तराम नाईक. नेक्स्ट 93 मार्क्स आदित्य सुरेश परब. फुडली इनामां दिवपा खातीर हांव विनंती करता आमची झेडपी कविता गुपेश नाईक मॅडम. आहाना प्रवीण नाईक स्कोर 92 मार्क्स. Shikin Alan S.P. Fernandez scored 92 marks. Next Rudresh Varad Rudresh Kamri 92 marks. Varada Rudresh Kamri. Talitha Angel De Brakanga. नेक्स्ट विनंती करता हांव आमचो मंडळाचो अध्यक्ष बाब विनीत परब यांनी फेलिसिटेशन करचे. पार्थ विनायक कांबळी.
दुर्वा गणेश आलवणकर, नेक्स्ट जेलेनिया फर्नांडिस, 90 मार्क्स स्कोर्ड. अंशिका केशव नाईक, हांव विनंती करता नेक्स्ट आमचे सुकूलची सरपंच मॅडम सोनिया पेडणेकर यांच्यानी फेलिसिटेशन करचे. नमन कुमार भक्ती, लाल गणेश नवनाथ नाईक, अनया आनंद पटणे, सानवी देवीदास गावकर. नेक्स्ट विनंती करता आमचो पनदी फ्रांक सरपंच बाब स्वप्नील चोडकर यांच्यानी अननोईंगली म्हाका दिसता सरपंच आपल्या चेडवाक फेलिसिटेट करता. म्हाका दिसता जोरात ताळयो जावपाक जाय आमचे सरपंच. ओके ओके हांव विनंती करता आमच्या सरांक की तेंच्यांनी फेलिसिटेट करचे. साईक्षा स्वप्नील चोडणकर, संस्कार संदेश प्रभू, स्कोर 98 मार्क्स. साळवी सावळा उसगावकर, मारिया दवाज, क्रिश निलेश सावंत, फुडें फेलिसिटेशन करपाक विनंती करता आदलो सरपंच तसो पंच मेंबर बाब संदीप सालगांवकर यांच्यानी फुडें येवचें. रवींद्र अरविंद बर्वे, आर्या सतीश मोर्जे, रिया राजन पेडणेकर, नेक्स्ट हांव विनंती करता पेनदी फ्रांकाची डेप्युटी सरपंच मॅडम दिपाली वेर्णेकर यांच्यानी फेलिसिटेशन करचे. पूर्वी अनिल सालकर, आस्था जीवन नाईक, सिमरन संजय भोसले, चोवाना त्रेसा डायस, फुडले फेलिसिटेशन करपाक हांव विनंती करता सुकूलची डेप्युटी सरपंच माया केनी हांच्यांनी फुडें येवचें. नेक्स्ट प्रीती कृष्णप्पा लामानी, म्हाका जोरात ताळयो मारून आमच्या भुरग्यांची उर्बा वाडोवपाक जाय. पॅरंट्सांक विनंती की म्हाका दिसता ताळयांचो गडगडाट चालूच दवरचो. आकांक्षा तिवारी, शिवम आनंद परब,
फुडें फेलिसिटेशन करपाक विनंती करता साल्वादोर दोमनचे एक सरपंच मॅडम रिना फर्नांडीस. संचिता सोळंग फडते. अक्षरा पठानिया. नेक्स्ट शुभदीप संदीप बावकर. थँक्यू मॅडम रिना. फुडे फेलिसिटेशन करपाक विनंती करता गौरी वळवळकर पंच मेंबर सुकूर. सिद्धांत सिद्धेश शारी. नेक्स्ट गॅविन मास्करेंजीस. नेक्स्ट सिनेज डिक्रूज. थँक्यू गौरी मॅडम. फुडल्या खिणाक हांव विनंती करता आमचो एक्स सरपंच साल्वादोर दोमनचो बाब विजय दळवी हांकां विनंती करता तेंच्यांनी मुखार येवन ह्या भुरग्यांचें फेलिसिटेशन करचें. अभिनव अमरेश मांद्रेकर. नेक्स्ट ऋतुजा शंकर देसाई. शिवल्ली कौल. साक्षी दिलीप कुंभार. देव बरें करूं विजय बाब. फुडली नामां फुडले फेलिसिटेशन करपा खातीर विनंती करता सफर फर्ते पेनल्टी फ्रांक पंच मेंबर. प्रिजल राजेश सांगरागर. समृद्धी पांडुरंग नाईक. नेक्स्ट आर्या दीपेश नाईक. आर्या संतोष सामंत. देव बरें करूं सफर मॅडम. फुडल्या खिणाक हांव विनंती करता सचिन मांद्रेकर पंच मेंबर सुकूर तेंच्यांनी फुडल्या भुरग्यांचें फेलिसिटेशन करचें. नेक्स्ट स्टुडंट योगीराज रामनाथ पै. ओके नेक्स्ट योगीराज रामनाथ पै. नेक्स्ट कैसन विशंत फर्नांडीस. रॉयल सुंदरा वर्मा. देव बरें करूं साची मॅडम. फुडल्या खिणाक हांव विनंती करता आदलो डेप्युटी सरपंच साल्वादोर दोमनचो बाब आनी पंच मेंबर बाब दत्ताराम रेडकर हाका विनंती करता की त्यांनी मुखार येवन भुरग्यांक फेलिसिटेट करचें. सूर्य नारायण सातर्डेकर. यश पवन वरडकर. सिद्धी सत्यवान चोरडेकर. नेक्स्ट राणी रामप्रताप कोशवाहा. ओके राणी रामप्रताप कोशवाहा.
देव बरें करूं दत्ताराम बाब. हांव फुडल्या खेळाक विनंती करता रवी पार्सेकर पंच मेंबर पॅनल सुकूर पंचायत. फुडलो स्टुडंट आसा तेजस सुनील बंदी. नेक्स्ट धनश्वी मनोज फडते. Jonathan Mark Rodriguez. आर्यन विजय माने. नेक्स्ट जोरात टाळ्यो जावपाक जाय, टाळ्यो थांबपाक जायना, भुरग्यांची उर्बा वाडोवपाक जाय. And next, our very own daughter, Riya Rao Parsekar. जोरान टाळ्यो जावपाक जाय, स्वताच्या बापायक अभिमान असपाक जाय की आपल्या भुरग्याक फेलिसिट करपाक ह्या स्टेजीचेर. देव बरें करूं रवी बाब. नेक्स्ट हांव विनंती करता आमचो पॅनल फ्रंटचो पंच मेंबर बाब घनश्याम नायक. अनिश आनंद घाटवल. शुभम वेंकटेश जामखांडेकर. रिचा रुपेश नरसे. दर्शन मोथी होसाहंगरी. नेथन अल्मेदा. देव बरें करूं घनश्याम बाब. म्हाका जोरान ताळ्यो जावपाक जाय, भुरग्यां खातीर ताळ्यो उरपाक कंटिन्यू चालू उरपाक जाय. नेक्स्ट हांव विनंती करता पॅनल फ्रांकाचो पंच मेंबर बाब नारायण नायक हांकां की तेंच्यांनी फुडल्या भुरग्यांचें फेलिसिटेशन करचें. चिन्मय मोहनदास नायक. सृष्टी नवीन सनल. दुर्वा गोरखनाथ नायक. देव बरें करूं बाबा बाब. हांव विनंती करता नेक्स्ट पंच मेंबर बाब सुभाष हलनकर हेंच्यांनी फुडल्या भुरग्यांक फेलिसिट करचें. वेदांत गुरुदास तारी. शनी फर्नांडीस. सिया जनार्दन नाईक. देव बरें करूं बाब सुभाष. पण जोरान ताळ्यो जावपाक जाय भुरग्यां खातीर. फुडें कितें हांव विनंती करता राज शिरोडकर पुष्पराज शिरोडकर पंच मेंबर पॅनल फ्रांक हांच्यांनी फुडल्या भुरग्यांक फेलिसिट करचें. आराध्य दिनेश कपिलेश्वरी. समीरा प्रदीप कोरगांवकर. म्हाका दिसता जोरान ताळ्यो जावपाक जाय. ही सगळी 10वीची भुरगीं आसलेली जेंच्यांनी एक बऱ्यापैकी उत्तीर्ण करून आमच्या पर्वरचें नांव उजवाडा काडलें. त्याच बरोबर पॅरंट्साचें नांव उजवाडा काडलें आसा. तांकां जोरान ताळ्यांनी तेंचो अभिनंदन करया.
हांव परतून एकदा विनंती करता जे भुरग्यांनी जे फेलिसिटेशन जालें कोणीच भायर येवचें न्हू. आतां आमी 12th स्टँडर्ड भुरग्यांचें फेलिसिटेशन करता. हांव विनंती करता राज बाबाक तेंच्यांनी बसका घेवची. फुडल्या खिणाक हांव विनंती करता आमचे आमदार तशेंच मिनिस्टर बाब रोहन सरांक की तेंच्यांनी फुडल्या भुरग्यांक फेलिसिट करचें. दिव्या फळदेसाय, दिव्या गंगेश फळदेसाय हेंच्यांनी 96 मार्क्स उत्तीर्ण केल्ले आसा 12वेच्या परिक्षेन. फुडले सान्वी विलास नाईक जेंच्यांनी 95 मार्क्स स्कोर केल्ले आहा. सिया विलास नाईक 95 मार्क्स. सान्वी विलास नाईक सान्वी विलास नाईक चले. सिया कृष्णनाथ साळगांवकर. फुडल्या खिणाक हांव विनंती करता आमचे आजचे कीनोट स्पीकर मनोज सरांक तेंच्यांनी फुडली इनामां भेटोवची. वरद सुशांत फडते score 93 marks score percentage in 12th standard. Next Parth Prashant Salvi. Next Rafael Aaron De Silva. Suyash Shashikant Punaji scored 90% in 12th standard. देव बरे करू मनोज सर. फुडल्या कित्याक हांव विनंती करता आमची ZP मॅडम कविता गोपेश नायक, श्रेया मुकुंद बापट scored 90. Sahara Abigail Botello scored 90% in a 12th standard. म्हणजे जोरान ताळी जावपाक जाय. वंशिका विनय नाईक scored 89% in the 12th standard. देव बरे करू ZP मॅडम. फुडल्या कित्याक हांव विनंती करता आमचो पेराजी फ्रांक सरपंच बाब स्वप्नील. सृष्टी अच्युत नाईक. Next Eileen Savio Saldana. Sona Eileen Savio. Yeah. Sushi जावे ना. देव बरें करूं. सरपंच बाब फुडलें फेलिसिटेशन करपाक विनंती करता सुकुरची सरपंच मॅडम सोनिया पेडणेकर यांच्यांनी फेलिसिटेशन करचें. सुवर्णदान राजन गायतोंडे सॉरी म्हाका जोरान ताळयो जावपाक जाय भुरग्यां खातीर. नेक्स्ट नेथन पिंटो. आलिया शेख. श्रुतिका साईनाथ राणे. फुडल्या केन्ना हांव विनंती करता
बाब संदीप साळगांवकर हेंच्यांनी फुडलें फेलिसिटेशन करचें. सोनिया मॅडम देव बरें करूं. मधुरा हरीश सावंत. खन्नम बुशरा हजरत अली शेख. नेक्स्ट चेतना विक्रांत नाईक. दुर्वा युवराज सावयकर. हजराज दिनेश एकवडे. देव बरें करूं संदीप बाब. फुडलें फेलिसिटेशन विनंती करता हांव आमचो मंडळ अध्यक्ष बाब विनीत परब. राज ललित गांधी. राज ललित गांधी. निरंजना पुजारी. मिथिलेश उल्हास नाईक. ना प्रणिता स्वप्नील ओठवणेकर. अंकिता अनिल पेडणेकर. हांव विनंती करता विनीत परब यांच्यानी बसून घेवचे. फुडें किनाक हांव विनंती करता राजाराम शेडगांवकर यांच्यानी मुखार येवचे. पंच मेंबर सुकूर. कृष्णा निलेश सालगांवकर. श्रीश विनायक कांबळी. अथर्व महेश दाभोळकर. हर्ष सिद्धेश देसाई. हर्ष सिद्धेश देसाई. क्लेसिया फर्नांडिस. हा विनंती करता राजाराम शेडगांवकर पंच मेंबर यांच्यानी बसका घेवची. फुडले की हांव विनंती पुष्पराज. पुष्पराज शिरोडकर पंच मेंबर पेनल्टी फ्रांक. मिहिर बानू. अर्चिता आवती बगळे. वेदांत विजय दळवी. आमचा विजय दळवीचा चेहरा बघा जोरात टाळी जावपाक जाय. देव बरें करूं पुष्पराज. फुडें कितें हांव विनंती करता सिद्धेश नाईक पंच मेंबर पेनल्टी फ्रांक हेंच्यांनी फुडल्या भुरग्यांक फेलिसिटेट करचे. आर्या अमीर साखळकर. नेक्स्ट फरान. हांव
विनंती करता सिद्धेश त्यांनी बसका घेवची. फुडले मुखार आमच्या मदीं आसा अमित अस्नोडकर. एक धडाडीचो कार्यकर्तो आमचो सुकूरचो रोशनी सरदार शिंदे. अनम नेगेरी. तर ही जावन असली आमची 12वीची भुरगीं. म्हाका दिसता जोरान ताळयो जावपाक जाय सगळ्या भुरग्यां खातीर. त्याच प्रमाणे आमच्या मध्ये एक अचिव्हर वॉज देर. कुमारी सिमरन मगलानी जे जावन आसा आज काही कारणास्तव हांगा पावूंक ना. हांव विनंती करता सफर फरते पंच मेंबर तेज्या वरांतले भुरगे ताका विनंती करता की हो अवॉर्ड तेजो रिसीव करचो. वी प्राउड टू रेकॉग्नाइज कुमारी सिमरन मघालिनी, young woman from Anganwadi, Penalty Frank, completing her cabin crew training from the humble beginning. मग एअर फोर्सान हेजे उत्तीर्ण केल्ले आसा. अशें करून हो अचिव्हर्सांचो कार्यक्रम सोंपलो कसो दिसता. म्हाका दिसता सगळ्या भुरग्यांचो फोटोग्राफी जावपाक जाय. वोट ऑफ थँक्स जातकूच आमी फोटोग्राफी फुडल्या खिणाक हांव विनंती करता मॅडम रिना फर्नांडीस हांकां ह्या खिणाक तेंच्यांनी वोट ऑफ थँक्स दिवचे. Wow, what a wonderful evening, full of emotions and fruits of a year of hard work and dedication. I take the opportunity to thank Rohan sir because for the past so many years he's organizing this beautiful event. It is an appreciation to all you students, and I believe it is this appreciation that gives motivations to all the students of our Porvorim. Thank you, Rohan sir. I thank our chief speaker and motivator Manoj sir. He taught us, or he through his simple words told us that education as well as surrounding education and inculcating other qualities is also important for a successful life. I hope all students have heard his wonderful words and are going to incorporate it in their lives to have a successful career. I thank my colleagues, PDF Sarpanch Shri Swapnil Chorankar, our ZP member Srimati Kavita Gupesh Naik, and my colleague, big brother, ex-Sarpanch of Salvador do Mundo, Shri Sandeep Salgaonkar, for sharing their beautiful words and gracing this occasion. I thank BJP President Shri Vinit Parab also, who graced these occasions, and also my colleagues and the deputies, Sarpanchas and Panchas of all the three Panchayat, PDF, Salvador do Mundo and Sukur. I thank Sonia Madam for organizing this beautiful event with her team. She's always been helping us to organize this event for the last so many years, making this beautiful arrangement. I thank you so much, Sonia, Bhabi and आमची सरपंचा. तशेंच सगळ्यान पयली म्हणजे हांव सगळ्यांक तुमकां स्टुडंट्सांक थँक्यू करता बिकॉज खरेंच टू कम एट दिस स्टेज आफ्टर अ हार्ड year's work is very, 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 very appreciating, and I give you all the best for your future endeavors. I also thank the parents. Whenever a tree grows, it's these parents who nourish it and make it into a wonderful flowering tree or a fruit tree. So thank you parents. आमचे सगळे पोरवरकार थँक्यू तुमकां म्हणटा. तशेंच रोहन सराची टीम, प्रेस आणि मिडिया ज्यांच्यांनी ह्या ओकेशनाक येवन ह्या ओकेशनाक सोप वाडयली म्हणून. थँक्यू, and I conclude this function. Thank you.